Tsambahan, tsamba-tsamba. Maliit. Pero okay na. Puro ulo. Yan, good morning mga ka-Ironworks. So meron tayong bagong spot, no. Dito, meron tayong mga tilapia dito. Meron, no, madami mga ka-Ironworks. So manghuli tayo, no. Ay, may kambing pa. So ayan. So kasama po namin sa church yung may-ari dito. Manghuli po kami ng tilapia. Yan po mga ka-Ironworks. Abang-abang muna. Ayun. Tinamaan yan? Wala. Kure. First shot. Ayun, dami dun, no. Parang tinamaan. Parang, oh ayun, tinamaan. Ayun, tinamaan mga ka-Ironworks. No, dami pala dun sa baba din, no. Ayun, may nahuli, headshot, oh. Headshot. Headshot mga ka-Ironworks. Kumatos. Kumatos yung tilapia. Sana yun. Okay na, 3 fingers. Headshot. Na headshot. Tinamaan sa ulo. Oy, yun parang tinamaan yun, ah. Parang tinamaan yun, ah. You serious? Parang gumagalaw. Ayaw, wala. Walerns. Ayun. Parang tinamaan, eh. Oh, tinamaan yan. Gumagalaw yung tali. Parang wala na, parang meron. Sorry. Wala talaga. Ayo talaga. Ayun, parang tinamaan yun, ah. Tinamaan sana yun. Layo, eh. Hindi tayo makalapit. Malalim ng tubig. Oops. Wala, grabe. Tinamaan yun. Ayun, tinamaan talaga. Pupunta pa si Uncle. Dinimpit, shit. Tumama. Ayun, tinamaan. Nakali. Ayun. Tsambahan, tsamba-tsamba. Maliit. Pero okay na. Puro ulo. Ulo na naman. Malaki na pala yan, eh. Puro ulo. Ulo na naman. Patay. Yeah, si Prito. Yan mga ka-Ironworks. Uwi na tayo, no. So meron na tayong nahuling tilapia. Ayan. Uy. Dalawang tilapia. Ayan. Yan. Sanderford. Yan. Uwi na tayo. Yan po mga ka-Ironworks. At make sure you like and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you.